السلام عليكم حبيباتي ومتتبعي قناتي وصفات امال. نتمنى تكونوا بخير. الوصفه ديال اليوم وهي عباره على الخبز ديال الهامبرغر. وصفه اول مره غنديرها في القناه ديالي. وصفه سهله جدا والمقادير موجوده في كل بيت. خليكم معايا باش نتعرفوا على الطريقه والمكونات. Bonjour mes amis, mes chers abonnés, je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne Wassafat Amal. La recette d'aujourd'hui, ça sera le pain hamburger. C'est la première fois que je vais faire cette recette. Restez avec moi pour connaître les ingrédients et la réalisation. بالنسبة للمقادير هنايا غادي نحتاجو 25 سنتيلتر ديال الحليب بما يعادل 250 مليلتر. Par rapport aux ingrédients, on aura besoin de 25 centilitres de lait, équivalent 250 millilitres, 1 كيلو ديال الدقيق الأبيض, 500 g de farine, ربع كأس زيت, 1 quart de verre d'huile, معلقة صغيرة ديال الملحة, 1 cuillère à café de sel, معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز, 1 cuillère à soupe de levure de boulanger, معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة, 1 cuillère à soupe de sucre en poudre. وبالنسبة للتزيين غادي نحتاجو للزنجلان. Et par rapport à la décoration, on aura besoin du sésame. وغادي نحتاجو لصفار بيضة مخلطة مع معلقة كبيرة ديال الحليب. Et on aura besoin aussi d'un jaune d'œuf mélangé avec 1 cuillère à soupe de lait. ودابا غادي نبداو على بركة الله. Et maintenant on va commencer la préparation. في الإناء ديالنا غادي نوضعوا الخميرة ديال الخبز مع القليل من الماء الدافئ ونخليوها حتى كتفاعل. Dans la première étape, dans un récipient, on va mettre la levure de boulanger avec un petit peu d'eau tiède et on va la laisser lever pendant 25 secondes. ودابا غادي نزيدو الحليب ديالنا يكون دافئ. Et maintenant on va ajouter le lait tiède. وغادي نزيدو دقيق. Et on va ajouter ensuite la farine, الملحة, le sel, سكر سنيدة, le sucre en poudre. وغادي نزيدو الزيت ديالنا. Et on va ajouter à la fin l'huile. وغادي نجمعو المكونات حتى كنحصلو على عجين متماسك. Et on va ramasser la pâte jusqu'à obtenir une pâte bien souple. غادي ندلكو العجينه ديالنا مزيان حتى كنحصلوا على عجينه اللي كتكون لينه كما كتشوفوا معايا راه طرخات. Il faut bien pétrir la pâte pour obtenir une pâte bien souple. Voilà. ومن بعد غادي نغطيو عليها ونخليوها ترتاح اي تخمر واحد المده ديال ساعتين ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. On va la couvrir et la laisser reposer pendant 2 heures et on se rencontre après pour la suite. صافي هنا من بعد ما خمر ليا الخبز ديال الهامبرغر ها هو كما كتشوفوا تنفخ. غادي نحاولوا نخرجوا داك الهواء اللي فيه. Après le gonflement de la pâte, je vais essayer de sécher l'air de cette façon-là.
ودابا غادي نشكل كريات كتكون متوسطة الحجم. وبالامكان ديالكم تورقوا العجينه ديالكم فوق طاوله العمل وبواسطه قطعه دائريه. تقطعوا الخبز ديالكم وتستفوه في اللاطه حتى كيخمر، وعندكم هكا يكون عندكم خبز ديال همبرجر موجود. يعني كاين بغيتو ديروا هاد الطريقه ولا الطريقه الاخرى، انا غادي نكتفي بهاد الطريقه هذه العاديه. Je vais façonner des boules de taille moyenne, comme vous voyez. Mais vous pouvez bien sûr aussi étaler votre pâte sur le plan de travail. Et à l'aide d'un emporte-pièce rond, vous allez découper des ronds selon la taille désirée, soit une petite taille ou moyenne ou grande. يعني 500 غرام ديال الدقيق راه خرجت لي ما شاء الله ديال الخبز ديال الهمبرجر. الا كانت هكا شي وحده ماشي نزيدو فيها. غادي نحاولوا نكوروهم مزيان. On va essayer de les faire tourner plusieurs fois pour que ça tienne la forme. غادي ندلكو الكويرات ديالنا بهذه الطريقه هذه. On va pétrir les boulettes de cette façon là. Et ensuite on va ramasser les côtés vers les milieux. ومن بعد غادي نجمعوا الجوانب في الوسط كما كتشوفوا وغادي نكوروها بهذه الطريقه هذه. Et on va la faire tourner de cette façon là. ومن بعد غادي نوضعوها في صينيه الفرن اللي كتكون مفروشه بورق الزبده بطبيعه الحال. Et ensuite on va les disposer directement sur une plaque à l'enfour tapissée de papier sulfurisé. غادي نعاود معكم وحده اخرى. غادي ندلكو الكريات بهذه الطريقه هذه. وغادي نجمعوا الجوانب في الوسط. وغادي نكوروها فوق طاولة العمل باش كنحصلوا في التالي على كرة اللي كتكون مقاده، ونوضعوها مباشرة في الصينية ديال الفران. On va pétrir les boulettes de cette façon-là, juste un petit peu, quelques secondes. Et ensuite, on va ramasser les côtés vers le milieu, de cette façon-là. Et on va la tourner plusieurs fois pour qu'elle soit égale. Et on va la disposer à la fin dans une plaque à l'enfour. صافي هنايا من بعد ما كملت التشكيله ديال الخبز ديالي غادي نغطي عليه ونخليه يخمر مره اخرى ونتلاقاو ان شاء الله. Après avoir fini mes boulettes ou bien mes pains en hamburger,
Je vais les laisser gonfler une deuxième fois. Ensuite, il faut les couvrir et on se rencontre juste après. صافي هنا من بعد ما كيخمر الهمبرغر ديالنا غادي نضربوا داك الصفر ديال البيضه مع معلقه كبيره ديال الحليب. Après le gonflement des hamburgers, maintenant je vais les badigeonner avec le jaune d'œuf plus la cuillère à soupe de lait. غادي ندهن الوجه ديال الخبز بهذه الطريقه هذه. Je vais badigeonner toute la surface, ainsi les côtés. ومن بعد غادي نزين الوجه ديالهم بالزنجلان. Et ensuite, je vais décorer avec le sésame. وغادي ندخلهم الفران حرارة متوسطة حتى كيطيبوا ويتنفخوا ويتحمروا، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. Et ensuite, je vais enfourner à température moyenne jusqu'à cuisson dans un four préchauffé à l'avance. Et on se rencontre bien sûr pour voir le résultat final. هذا هو الشكل النهائي ديال الخبز الهمبرغر اللي حضرت اليوم. وصفه سهله جدا ورائعه وكيجي هشيش. كتستغلوا هذه الوصفه هذه في تحضير سندويتشات لوليداتكم ولكم ايضا. نتمنى الوصفه ديالي اليوم تنال الاعجاب ديالكم والرضا ديالكم، ونتمنى انكم تجربوها في بيوتكم. الى اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش ديروا لي انخراط وديروا لايك للفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد ديالي، وتبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء اللي تعم الفائده. والى فيديو قادم ان شاء الله مع وصفات امل. Et voici le résultat final du pain hamburger que j'ai préparé aujourd'hui. C'est une recette facile à réaliser et surtout rapide. Vous pouvez utiliser cette recette pour préparer vos sandwichs pour vous et pour vos enfants. J'espère que ma recette d'aujourd'hui vous apporte entière satisfaction. Comme d'habitude, si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, n'hésitez pas de s'abonner, de faire un like à la vidéo, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications, de partager avec la famille et les amis. Et à la prochaine dans une autre vidéo avec Wasafat Amal.